Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril bertanya, apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsannya itu kau beribadah pada Allah seolah-olah kau melihatnya walaupun tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Oke, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril berkata, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Masya Allah, bagus, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, Jibril bertanya, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah sesungguhnya engkau seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, Sesungguhnya dia melihatmu. Oke, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, maka Jibril bertanya, maka kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa Innahu, innahu yaraka. artinya Maka Jibril berkata, kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsannya itu ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya tapi Allah melihatnya. oke, pintar. Artinya, Jibril berkata kepadaku, ajarkan kepadaku, ajarkan apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya. sesungguhnya dia melihatmu. Oke, pintar. Ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Masya Allah, bagus. Jibril bertanya, katakanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya. Sungguhnya Allah Sesungguhnya Allah melihatmu. Oke, pintar, bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, Jibril alaihissalam berkata kepadaku, apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah, pintar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Artinya, Jibril alaihissalam bertanya kepadaku apa itu ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, Walaupun kau tidak melihatnya. walau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Oke, pintar. 3. Qala
akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatnya. Masya Allah pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril berkata kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya walaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Oke, pintar bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril bertanya, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya. beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah pintar. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril berkata, katakan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Oke pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha Ka'annaka tarahu. ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril berkata, kabarkan kepadaku apa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. oke pintar. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu Fa innahu. yaraka. Artinya Jibril berkata, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun sebenarnya engkau tidak melihatnya, sungguhnya. sesungguhnya dia melihatmu. Oke pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril berkata, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Masya Allah lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu Fa illam takun. tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril bertanya, maka kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, tidak melihatnya, sungguhnya. dia melihatmu. Masya Allah pintar. Aftar. 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting lancar bagus. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagus. Berkata, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu.
Masya Allah lancar. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya? Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril berkata, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Masya Allah pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka Tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. artinya? Jibril berkata, kabarkanlah aku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya? Jibril berkata, kabarkan Padaku. kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsan itu beribadah kepada Kau beribadah kepada Allah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Oke, Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fa'akhbirni. Qala fa'akhbirni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala anna ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu Fa in lam takun tarahu fa fa innahu yaraka. artinya? Artinya Jibril berkata, kabarkan wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa Apa itu itu? ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ihsan yaitu ihsan yaitu engkau beribadah kepadaku seolah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Oke, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya? Jibril bertanya, Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsannya itu kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, dia melihatmu. Masya Allah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka taraka Ka'annaka tarahu. fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya? Jibril bertanya, Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pintar. Berkata, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Al-ihsan qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. yaraka. Oke, pintar. Maka dia Jibril berkata, katakanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.
walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Masya Allah, bagus. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril bertanya, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Masya Allah, pintar, bagus. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, keren. Iya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril berkata, katakan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau tidak melihatnya. Seolah engkau melihatnya. Seolah engkau melihatnya. Walaupun tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. pintar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril bertanya, maka kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Masya Allah, pintar. Oke. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam anta Al-ihsanu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril bertanya, maka kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah, pintar, lancar. Wa in lam takun tarahu. Artinya kabarkan kepadaku Muhammad SAW menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa fa innahu innahu taraka. yaraka. Artinya Jibril bertanya, kabarkan kepadaku apa itu Islam. apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ihsan yaitu ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya. sesungguhnya dia melihatnya. Oke, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu Fa innahu yaraka. bagus, lancar. Terus Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan yaitu ihsan itu engkau beribadah kepada Allah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, tidak bisa melihatnya, sungguhnya dia maha melihatmu. Masya Allah, pintar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha anta ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Jibril berkata,
kabarkan kepadaku Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi SAW SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah beribadah kepada Allah seolah-olah seolah-olah melihatnya, melihatnya. walaupun Walaupun kau tidak melihatnya Allah, tapi Allah akan. Masya Allah pinter ya. Oke.